اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیے ہم نے کل چھٹا درس تمام کر کے، اور چھٹا درس تو پہلے ہی تمام ہو گیا تھا، لیکن کل ہم نے اسی کو دہرایا دوبارہ سے، اور اس کی تمرینیں ہم نے حل کی تھی، جس میں پہلے تمرین میں فعل مضارع کی تعریف مانگی ہے، دوسرے میں ضربہ سے یضربو کیسے بنا، وہ جو 4 اسٹیپ ہیں مختصر بیان کیجئے۔ ضربہ سے پھر یا ضربہ، پھر یا ضربہ، پھر یضربہ، پھر یضربو، 4 اسٹیپ میں جا کے یضربو بنا تھا وہی مضارع بنانے کا قاعدہ۔ نمبر 3، ان نمبر کے صیغے جو ہیں ان میں علامت رفع بتانی ہے، مضارع کے جو نیچے کے صیغے دے رکھے ہیں ان میں علامت رفع بیان کرنی ہے۔ جیسے پہلے اور چوتھے میں علامت رفع ضمہ ہے، یضربو اور تضربو میں علامت رفع ضمہ ہے، فردوس فاطمہ اور انم اور انوری بیگم اور نیاز زہرا اور فردوس فاطمہ اور اسما۔ صیغہ نمبر 1 ہے یضربو، یضربو میں علامت رفع کیا ہے؟ بو، ضمہ۔ تضربو، بو علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ۔ اور ضمیر کیا ہے ان کے اندر؟ دیکھیے 2 چیزیں دیکھنی ہیں آپ کو اس میں، 3 بلکہ، وہی جو میں نے کل گنائی تھی۔ کیا کیا چیزیں دیکھنی ہیں؟ کہاں گئے؟ پہلے دیکھنا ہے مثلا پہلا چوتھا صیغہ، مثلا پہلا صیغہ مثلا یضربو ہے، کیا دیکھنا ہے آپ کو اس میں؟ سب سے پہلے تو علامت مضارع دیکھنی کہ کیا ہے۔ پہلے صیغے میں علامت مضارع یہ وہ ہے، مثلا یہ، چوتھے صیغے میں علامت مضارع مثلا تے ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی عریضہ جا جی۔ تو پہلے صیغے میں مثلا آپ کو کیا دیکھا؟ پہلے مضارع میں کیا کیا دیکھنا ہے؟ مثلا چوتھے صیغے میں علامت مضارع تے ہے، مثال کے طور پر تضربو، ٹھیک ہے۔ 5ویں صیغے میں مثلا علامت مضارع کیا ہے؟ تے ہے، مثلا تو کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے ہمیں کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے؟ مثلا چھٹا صیغہ میں علامت مضارع کیا ہے؟ یا ہے۔ ہمیں فہیم صاحب اس میں پتہ ہے کیا کیا چیزیں دیکھنی؟ سب سے پہلے تو علامت مضارع دیکھنی کہ کیا ہے۔ پہلے میں یا ہے، چوتھے میں مثال کے طور پہ تے ہے، 5ویں میں تے ہے، چھٹے میں یہ ہے۔ اور کیا چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ علامت رفع کیا ہے؟ اس میں علامت رفع ضمہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں علامت رفع ضمہ ہے۔ اس میں علامت رفع کیا ہے؟ فردوس فاطمہ تضربانے میں علامت رفع کیا ہے؟ جی فردوس فاطمہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ تیسرے میں جی یہ 5واں صیغہ جو یہ، ہاں جو یہاں لکھا ہوا ہے تیسرے نمبر کا، ویسے ہے 5 نمبر کا۔ کسرہ علامت رفع ہوتی ہے؟ کیا ہے اس میں علامت رفع تضربانے میں؟ جی کس نے بتایا؟ الف؟ اسما نہیں، انوری بیگم آپ بتائیں گی؟ نون ہے۔ احسن تم فردوس فاطمہ کیا کہوں بتائیے؟ علامت رفع ضمہ یا نون ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا، ضمہ یا نون۔ مضارع میں علامت رفع 2 ہیں، علامت رفع مضارع میں 2 ہیں، یا ضمہ ہیں یا نون ہیں۔ 5 صیغوں میں ضمہ ہے، پہلے میں، چوتھے میں، 7ویں میں، 13ویں میں، 14ویں میں۔ یضربنا اور تضربنا چھٹے اور 12ویں صیغے میں علامت رفع ہے ہی نہیں کیونکہ مبنی ہیں۔ باقی بچے 7 صیغے اس میں نون آتا ہے، یا نون ہے یہ علامت رفع۔ بس فرق یہ ہے کہ چاروں تثنیہ میں نون پہ کسرہ ہوتا ہے، کسرے سے کوئی مطلب نہیں ہے، نون ہے اصل میں۔ یہی تو درس چل رہا ہے فردوس فاطمہ، یہی درس چل رہا ہے، یہی درس چل رہا ہے۔ جی یہی درس آپ نے دوہرا کے آتی، اور وہ پھر یہ بھلانے کی چیز تھوڑی ہے، تو آسان ہے، یاد رکھنے کی چیز ہے، یاد رکھنے کی چیز ہے۔
دیکھیے علامت رفع پانچ صیغوں میں ضمہ ہوتا ہے اور 7 صیغوں میں نون اعرابی ہوتا ہے. یہ دیکھیے ضمہ بے صیغہ ایک 4 حرف سیزدے 4 دے. علامت رفع مضارع کو رفع دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ضمہ دیجئے یا نون دیجئے. 5 صیغوں میں نون وہ ضمہ رہتا ہے علامت رفع پیش، 7 صیغوں میں نون اعرابی رہتا ہے جن میں سے نون جو جس پہ کسرہ ہو وہ ان صیغوں میں رہتا ہے چاروں تثنیہ میں. اور یہ 3 صیغے 4 اور 3 7. علامت رفع 2 ہیں، ضمہ یا نون. دھیان سے دیا کریں بھائی، دھیان دیا کریں. یہ چیزیں اب ذہن میں کیوں نہیں بٹھا رہے آپ لوگ؟ ذہن میں بٹھا لیجئے. علامت رفع کیا ہے؟ اعراب کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو سوال اعراب کا مطلب علامت رفع ہوگی یا تو اس میں، اور اگر مضارع منصوب ہوگا تو علامت نصب ہوگی. اور اگر ضمیر پوچھ رہے ہیں تو ضمیر الگ فاعل ہوگا اور علامت مضارع جو شروع میں ہوگی. تو یضربو میں اگر پوچھے علامت رفع کیا ہے تو ضمہ، یضربان میں علامت رفع کیا ہے؟ نون. یضربنا میں علامت رفع کیا ہے؟ کہا کہ اس میں کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ مبنی ہے، مبنی میں اعراب تھوڑی ہوگا، بنا ہوگی. ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہو گئیں. ایک تو علامت مضارع دیکھنی ہے پہلے کون سی میں کیا ہے، پھر اعراب، اور تیسرا ضمیر. یضربو میں ضمیر یعنی فاعل کیا ہے؟ ہوا. تضربو چوتھے صیغے میں کیا ہے؟ ہیا. اس میں الف ہے، تثنیہ میں اس میں الف ہے فاعل. یضربنا میں نا ہے فاعل. تو مضارع کی گردان اگر آپ کے سامنے آئے تو یہ 3 چیزیں آپ کو توجہ کرنی ہے کہ اس میں علامت مضارع کیا ہے، شروع میں دیکھنی پڑے گی. اس میں ضمیر کیا ہے وہ یہ دیکھنا پڑے گا، ہوا ہے یا ہیا ہے. 5 صیغوں میں علامت فاعل یعنی ضمیر پوشیدہ رہتی ہے، 1 4 7 13 14 میں ہوا، ہیا، انتا، انا، نحنو. اور باقی صیغوں میں ضمیر ظاہر ہوتی ہے. وہ کون کون سی ہے ضمیر؟ یا ہے، الف ہے، واو ہے، نون ہے. 4 ضمیریں ہیں بارز جو کہ 7 صیغوں میں بٹی ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد ہمیں تیسری چیز کیا دیکھنی ہے؟ اس کا اعراب دیکھنا ہے. اگر مضارع مرفوع ہے تو علامت رفع یا تو ضمہ ہوگی یا نون ہوگی. 2 ہی تو علامتیں ہیں فردوس فاطمہ. اس میں کوئی 1000 10,000 تو ہے نہیں جو ذہن سے نکل جائیں گی ایک ایک کر کے. 2 ہی ہیں، یا تو مضارع مرفوع میں ضمہ ہوگا یا نون ہوگا اعراب. یاد رہے گا فردوس فاطمہ جی؟ جی ہاں اب یاد رکھنا، ٹھیک ہے، کبھی مت ذہن سے نکالنا. مضارع اگر مرفوع ہے تو علامت رفع یا ضمہ ہوگی یا نون ہوگا، اور 2 صیغے تو مبنی ہوتے ہی ہیں. اور اگر مضارع منصوب ہے تو علامت نصب یا فتح ہوگی یا نون حذف ہوگا 7 جگہ سے. تو یہ یاد رکھیں. تو یہاں پر انہوں نے کیا پوچھا ہے؟ پہلے اور چوتھے صیغے میں علامت رفع پوچھی ہے. اس میں پہلے اور چوتھے میں علامت رفع، پہلے میں علامت رفع ضمہ ہے، یضربو بو. چوتھے میں تضربو بو علامت رفع ضمہ ہے. ٹھیک ہے. 3 اور 9 میں علامت رفع کیا ہے؟ یضربونا اور تضربونا ہے. تیسرا صیغہ یضربونا، 9واں صیغہ تضربونا. علامت رفع کیا ہے؟ نون ہے، نون مفتوحہ، نون. یضربونا نا نون. 2 میں اور 5 میں علامت رفع کیا ہے؟ یضربانے تضربانے. کیا ہے علامت رفع یضربانے اور تضربانے میں؟ نون. صیغہ نمبر 10 تضربینا، علامت رفع کیا ہے؟ نون. 8ویں میں اور 11ویں میں تثنیہ کے ہیں یہ دونوں، علامت رفع کیا ہے؟ نون. 13 اور 14 میں علامت رفع کیا ہے؟ ضمہ. یہ ازربو نضربو بو. تو اعراب یہ ہو گیا. اب اگر یہی سوال ایسے ہوتا کہ ان صیغوں میں ضمیر بتائیے، تو پہلے اور چوتھا یضربو اور تضربو میں ضمیر کیا ہے؟ یضربو میں ہوا، تضربو میں ہیا. تیسرے میں اور 9ویں میں یضربونا اور تضربونا میں ضمیر کیا ہے؟ واو. صیغہ نمبر 2 اور 5 تثنیہ کے ہیں، یضربانے اور تضربانے. اس میں ضمیر کیا ہے؟ الف. صیغہ نمبر 10 تضربینا، ضمیر کیا ہے تضربینا میں؟ علی اصغر، تضربینا میں ضمیر یہ تضربینا یا ہے، اس میں ضمیر. صیغہ نمبر 8 اور 11 تضربانے اور تضربانے، ضمیر کیا ہے؟ الف.
صیغہ نمبر 13 اور 14 اضربو میں انا ہے، نضربو میں نحنو ہے ضمیر. اور اگر یہ پوچھے پہلے اور چوتھے میں سوال ایسے نہیں، ایسے ہوتا کہ بتاؤ ان صیغوں میں علامت مضارع کیا ہوگی، تو پہلے صیغے میں یضربو یا ہوگی علامت مضارع، چوتھے میں تضربو تا ہوگی، تیسرے نوے میں بھی تا ہوگی، تضربونا نہیں، تیسرے میں یا ہوگی اور نوے میں تا ہوگی، یضربونا تضربونا علامت مضارع. دوسرا اور پانچواں یضربانے میں یا ہے علامت مضارع، تضربانے میں تا ہے. صیغہ نمبر 10 تضربینا میں تا ہے علامت مضارع. 8واں اور 11واں تثنیہ کے ہیں، تضربانے اور تضربانے، علامت مضارع کیا ہوگی تے. 13ویں صیغے میں اضربو میں حمزہ ہے، نضربو میں نون ہے. تو ایسے 3 چیزیں ہمیں فردوس فاطمہ مضارع کی اگر گردان ہم کہیں لکھیں گے تو 3 چیزوں پہ توجہ دینی ہے. کون کون سی؟ پہلے علامت مضارع، سب سے پہلے علامت مضارع دیکھنی ہے اس میں کیا ہے اس صیغے میں. دوسرے ضمیر دیکھیے کیا ہے. تیسرے اعراب دیکھیے کیا ہے. مثلا گردان لکھ دیتا ہوں یضربو، آپ یاد نہیں کر رہے اس کا مطلب، یضربانے، یضربونا، ٹھیک ہے. تضربو، تضربانے، یضربنا، ٹھیک ہے. پھر تضربو، تضربانے، تضربونا، تضربینا، تضربانے، تضربنا، اضربو، نضربو. یہ ہم نے مضارع کی گردان لکھی. تو اب اس میں سب سے پہلے ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں علامت مضارع دیکھنی ہے. تو پہلے میں علامت مضارع کیا ہے؟ ایک منٹ، پہلے میں علامت مضارع کیا ہے؟ یا ہے. پہلے میں علامت مضارع کیا ہے؟ یا ہے. دوسرے میں یا ہے، تیسرے میں یا ہے، چوتھے میں تا ہے، پانچویں میں تا ہے، چھٹے میں یا ہے. تو کتنی جگہ یا ہوئی؟ 1 2 3 اور ایک یہ 4 جگہ یا ہے علامت مضارع. ٹھیک ہے. ایک جگہ الف ہے، ایک جگہ نون ہے. 13ویں میں الف، 14ویں میں نون. باقی 8 صیغے بچے ان میں تے ہے. 1 یہاں سے گنتے ہیں، یہاں سے 1 2 3 4 5 6 7 8. تو 8 صیغوں میں تے ہو گئی، 4 میں یا ہو گئی. 8 اور 4 12، ایک میں الف 13 اور ایک میں نون 14. تو علامت مضارع یہ ہو گئی. پہلی چیز پہ جو توجہ کرنی، علامت مضارع پہ توجہ کرنی. ٹھیک ہے. اب دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ دیکھنا ہے ضمیر. اس میں ہوا ہے، اس میں الف ہے، اس میں واو ہے، اس میں ہیا ہے، اس میں الف ہے. ٹھیک ہے. اس میں نون ہے، اس میں انتا ہے پوشیدہ، اس میں الف ہے، اس میں واو ہے، اس میں یا ہے، اس میں الف ہے، اس میں نا ہے، اس میں انا ہے، اس میں نحنو ہے. ٹھیک ہے. یہ کتنی ضمیر ہو گئی؟ دیکھیں پوشیدہ کتنی ہے؟ ہوا پہلے میں، چوتھے میں ہیا، ساتویں میں انتا،
13वें में आना, 14वें में नानो। 5 ज़मीरें पोशीदा हैं, नहीं दिखाई दे रही, बाकी सब दिखाई दे रही हैं। अलिफ 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 अलिफ, चारों अलिफ दिखाई दे रहे हैं। 2 जगह वाव दिखाई दे रही है, 1 जगह या दिखाई दे रही है, 2 जगह नून दिखाई दे रहा है। तीसरे नंबर पे हमें क्या देखना है? तीसरे नंबर पे हमें देखना है एराब। इसमें क्या है? पहले में ज़म्मा, ठीक है, पहले में ज़म्मा है, दूसरे में क्या है? नून है, तीसरे में क्या है? नून है, चौथे में क्या है? ज़म्मा है, इसमें क्या है? नून है, इसमें क्या है? इसमें नहीं है एराब। क्यों? क्योंकि यज़रिबना तज़रिबना मबनी है। इसमें क्या है? एराब, ज़म्मा है। इसमें क्या है? नून 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 है। इसमें है नहीं क्योंकि मबनी है। इसमें क्या है? ज़म्मा है। इसमें क्या है? ज़म्मा है। तो 3 चीज़ें दिखाई दे गई नहीं दे गई? तो स्टेप बाय स्टेप हमें 3 मुज़ारे में 3 चीज़ें देखनी है, निगाह करनी है, निगाह करनी है, निगाह करनी है मुज़ारे में। अगर आपको मुज़ारे की गर्दान लिखी हुई कहीं दिख रही है या आप लिख रहे हैं तो 3 चीज़ों पे निगाह करनी है। सबसे पहले तो अलामत मुज़ारे हम सही जगह बढ़ाई है या नहीं, या जहाँ पे बढ़नी थी पहले, दूसरे, तीसरे और छठे में अलिफ, 13वें में, 14वें में नून, ठीक है। फिर बाकी 8 जगह ते बढ़ाई है हमने या नहीं, ये देखना है। फिर हमें देखनी है ज़मीर, कहाँ कहाँ पे क्या क्या ज़मीर है वही बढ़ा देनी है। फिर उसके बाद एराब देखना है। अगर मुज़ारे मरफू है तो अलामत रफ़ ज़म्मा और नून होगा, और अगर मुज़ारे मंसूब है तो फ़तहा और नून हस्फ़ होगा, फ़तहा और नून हस्फ़ होगा। अरीज़ा जाफ़री, आप पहली बार आई हैं, दूसरी बार आई हैं जी? अरीज़ा जाफ़री, सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम आका। वालेकुम सलाम। खैरियत से आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? आप कानोदर की हैं? जी आपने मौलवियत पढ़ी है पहले? जी आपने मौलवियत पढ़ी है थोड़ी बहुत? नहीं। तो ये तो फ़ारसी नहीं है बेटा, ये तो आपके समझ में आ भी नहीं रहा होगा। फ़ारसी तो मैं बस शाम में पढ़ाता हूँ जिसमें आप आती हैं, ठीक है? अच्छा मौलवी साहब जी, जी। ठीक है। एक मिनट। चलिए, तो फिरदौस फातिमा, आप स्क्रीनशॉट लिया इसका, क्या क्या चीज़ें देखनी है हमें जी? फिरदौस फातिमा, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? स्क्रीनशॉट लिया है? अब याद रहेगा ना हमें मुज़ारे में क्या क्या चीज़ें देखनी है जी? मिटा दूं? जी मिटा दे। तबीयत का ख्याल रखिए, ठीक है? और एक मिनट, आइए। तो ये हमने देखना है 3 चीज़ें मुज़ारे में आपको देखनी है कि मुज़ारे मरफू एराब देखना है तीसरे नंबर पे। तो एराब अगर मुज़ारे मरफू है तो अलामत रफ़ ज़म्मा होगा या नून, और अगर मुज़ारे मंसूब है आन या अल्लाह उसके शुरू में आया है तो जहाँ पर ज़म्मा था वहाँ पे फ़तहा होगा, और जहाँ पे नून था वो नून हस्फ़ होगा। और 2 सीगे तो मबनी होते ही हैं, छठा और 12वां। और ज़मीरें आपको बताई दी, ज़मीरें कितनी हैं? 9 ज़मीरें हैं मुज़ारे में, जो कि 14 जगह बटी हुई हैं। पहली अना, एक है अना, नहीं ऐसे, हुआ, हिया, अंता, अना, नहनो। ये 5 ज़मीरें मुस्ततर होती हैं। नहीं, हुआ, हिया, अंता, अना, नहनो, ठीक है। ये 5 ज़मीरें कौन कौन से सीगे में? पहला। ये कौन से में? दूसरे में। नहीं यार, चौथे में। ये 7वें में। अना,
13वें में, अन्नहनो 14वें में। ये ज़मीर है। और इसके अलावा क्या क्या हैं जी? अलिफ, वाव, या, नून। अलिफ, वाव, या, नून। और अलिफ कितनी जगह? चारों तस्निया में। तस्निया के 4 सीगे होते हैं एक गर्दान में, उन चारों में अलिफ होगा ज़मीर। वाव 2 सीगों में, कौन कौन से? तीसरे में और 9वें में। तीसरे और 9वें में कौन सा? जमा मुज़क्कर गायब, जमा मुज़क्कर हाजिर, यानी जमा मुज़क्कर के दोनों सीगे, गायब और हाजिर के। या जो है वो 10वें सीगे में, 10वें सीगे में। वाहिद, मुअन्नस, हाजिर, हाजिर। अन्नून 2 में, कौन कौन से जी? छठा और 12वां। जमा मुअन्नस के नून, जमा मुअन्नस के नून, जमा मुअन्नस कौन कौन सा? गायब व हाजिर। ठीक है, यजरिबना और तजरिबना। तो कितने हो गए? 4 है ना ये ज़मीरें? 1 2 3 4, 4 ज़मीरें हैं। बटी हुई कितनी जगह हैं? अलिफ 4 जगह, 4, और ये 2 जगह वाव, 6 और 1 या, 7, और नून 2 जगह, 7 और 2 9। 4 ज़मीरें बारिज़ हैं। ठीक है, 4 ज़मीरें बारिज़ हैं जो 9 जगह बटी हुई हैं, और 5 ज़मीरें मुस्ततर यानी पोशीदा, मुस्ततर पोशीदा हैं। मुस्ततर यानी पोशीदा। तो मुज़ारे में 5 ज़मीरें मुस्ततर हैं ये वाली, और 4 ज़मीरें बारिज़ और आश्कार हैं जो 9 जगह पे बटी हुई हैं। वाव 2 जगह पे है, अलिफ 4 जगह पे है, या 1 जगह पे है, नून 2 जगह पे है। ठीक है ना? फिरदौस फातिमा, अनवरी बेगम, समझ में आ रहा है ना आपको? नियाज ज़हरा, नियाज ज़हरा, अस्मा जी सब आ रहे। ठीक जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया जी? जी ले लिया। ध्यान रखना आइंदा से, ठीक है? जी ले लिया। चलिए, हमने ये वाली यहाँ पे अभी इन्होंने ये पूछा था, ऐनुल फेल की हरकत मुज़ारे में कितनी हालत हैं? बताया था ऐनुल फेल की हरकत कभी मफ्तू होती है, कभी मकसूर, कभी मज़मूम। क्योंकि ऐनुल फेल की हरकत समाई होती है, बाप को देख के करनी है। कभी यज़रिबो में रे पे कसरा है, यंसुरो में रे पे ज़म्मा है, यंसुरो स्वाद पे। तो ऐनुल फेल पे कभी ज़म्मा, कभी फ़तह, कभी कसरा। कुरान नीचे के जो ये कुरानी अफ़आल हैं माजी के दे रखे हैं, इनका मुज़ारे का सीगा क्या होगा? कतबा का यक्तुबु होगा, ज़करा का यज़कुरु होगा, खरजा का यखरुजु। देखिए मैंने बताया था ना, कतबा के आगे एक लाइन खींच के ऊपर ज़म्मा बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब यह है मुज़ारे में इसके ऐनुल फेल पे ज़म्मा है। समिअ यस्मउ में ऐनुल फेल पे फ़तह है मुज़ारे में, ऐसे। अब यहाँ पर नसरा और अलमा से मुज़ारे की गर्दान, यंसुरु और यअलमु से मुज़ारे की पूरी गर्दान। फिर यहाँ पर ज़मीर तस्निया के, चारों तस्निया के सीगों में ज़मीर क्या होगी? अलिफ। जमा मुज़क्कर के जो फ़ेल हैं, फ़ेल मुज़ारे के जो सीगे हैं, जमा मुज़क्कर गायब व हाजिर, उसमें ज़मीर क्या होगी? वाव। जमा मुअन्नस के जो दोनों नून है, यज़रिबना, तज़रिबना, छठा और 12, उसमें ज़मीर क्या होगी? नून। कौन से सीगों में फ़ेल मुज़ारे के ज़मीर मुस्ततर है? पहले में, चौथे में, 7वें में, 13वें में, 14वें में। हुआ, हिया, अंता, अना, नहनो। ये हमने कल पढ़ लिए थे। यहाँ पे ये फिरदौस और अनवरी बेगम, नियाज ज़हरा, अस्मा, ये आप ये वाली तमरीन ख़ुद से लिख के लाना। मैंने बता दिया था वैसे, लेकिन देखें यह को माने में ये पूछा है, कुरान के अफ़आल हैं, ये कुरान से लिए गए हैं। इसमें पहले यह को माने मुज़ारे है, इसको आपको बताना सीगा, तो आप कहेंगे तस्निया मुज़क्कर गायब, सीगा नंबर शुमार यानी नंबर क्या है? 2 सीगे का दूसरा। फ़ाइल क्या है इसमें? अलिफ। ज़मीर यानी अलिफ है इसमें। अलामत रफ़ क्या है? नून। इसका माजी क्या है? हक़ को माने का हकमा। तर्जुमा इसका उन दोनों मर्दों ने हुक्म किया। तो ऐसे करके आपको ये चीज़ें इसकी लिख के लानी है। आज ये हम कल कर चुके हैं, आज बस ये रह गई कि ये हल करके जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको, ताकि कल नया दर्स शुरू करें।
آئیے یہاں پہ دے رکھا ہے نوع فعل ہائے مشخص شدے. نیچے جو فعل کے مشخص کیے گئے ہیں مضارع ہیں اور ماضی ہیں، ان کی نوعیت در آیات اور روایت ذیل تعین کنید. نیچے کی جو آیات اور روایات ہیں ان میں فعل جو مشخص ہوئے ہیں ان کی نوعیت بیان کرنی ہے. یہ ماضی ہیں یا مضارع، ماضی ہیں یا مضارع، اور یہ بتانا ہے کہ فاعل کیا ہے ان کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی آیت الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. یعلمون ماضی ہے یا مضارع؟ اسماء اسماء جی آغا صاحب ماضی ہے یا مضارع؟ یعملون یعملون مضارع ہے. مضارع ہے. اس میں فاعل کی علامت یعنی ضمیر کیا ہے؟ نون ہے. ارے نون تو اعراب ہے بنو، نون اعراب ہے، نون اعراب ہے. آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ علامت اعراب ہے یہ نون، ضمے کے بدلے کا. واو ہے اس میں ضمیر. آپ فاعل کی علامت ضمیر میں اور اعراب میں خلط مت کیجئے. گھپلا کر بیٹھ رہے ہیں آپ لوگ. آپ یہ دیکھیں میں اعراب پوچھ رہا ہوں یا ضمیر پوچھ رہا ہوں، فرق ہے. اعراب یعنی آخر میں کیا ظاہر ہوتا ہے، اور ضمیر یعنی فاعل اس کا مفرد مذکر ہے مؤنث ہے کیا ہے؟ ضمیر اس میں واو. فردوس فاطمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ہے نسمعو اور ناقلو. نسمعو او ناقلو. نسمعو ماضی ہے یا مضارع؟ فردوس فردوس فاطمہ آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی مضارع ہے. مضارع ہے. بتائیے اس میں ضمیر کیا ہے فاعل کی علامت؟ جی گردان یاد ہے آپ کو مضارع کی؟ جی انت. بتائیے نسمعو کون سا صیغہ ہے یہ؟ نمبر کون سا نمبر کا صیغہ ہے یہ نسمعو؟ علامت مضارع نون کون سے صیغے میں بڑھتی ہے؟ نہیں یاد آپ کو اس کا مطلب؟ دیکھیے اتنی آسان آسان باتیں. اسماء نون ایک ہی جگہ بڑھتا ہے 14ویں صیغے میں، تو اس کا مطلب یہ 14واں صیغہ ہے، جمع متکلم کا ہے، تو نحنو ہے اس میں. فردوس فاطمہ جس طریقے سے میں سوال کرتا ہوں آپ اس طریقے سے مطالعہ مباحثہ کیوں نہیں کر رہی؟ جب آپ کو معلوم ہے کہ علامت مضارع سے پتہ لگ جائے گا صیغہ کون سا ہے. بھائی نون ہے اس میں، نون 14ویں میں ہی بڑھتا ہے. الف ہوتا تو 13ویں میں ہی بڑھتا ہے. یا جو ہے وہ 4 صیغوں میں بڑھتی ہے، شروع کے 3 اور ایک جمع مؤنث غائب. تو اس سے پتہ لگائیں. دیکھیں نسمعو 14واں صیغہ ہے، اس میں ضمیر نحنو ہے. ناقلوں میں بھی سیم ٹو سیم. اس سے آگے آئیے یحکمو. نیاز زہرا یحکمو ماضی ہے یا مضارع؟ غلام علی یحکمو ماضی ہے یا مضارع؟ مضارع. بتائیے اس میں ضمیر کیا ہے یحکمو میں؟ جی ہلو جی ضمیر کیا ہے اس میں؟ سوچنے کی بات ہے. میم. جی اس میں کون سی سوچنے کی بات ہے؟ تمہیں تو میں نے میزان بھی پڑھائی ہے نا. کون سا صیغہ ہے یحکمو؟ 14 صیغہ ہے. یحکمو چوتھے صیغے میں یا بڑھتی ہے تا بڑھتی ہے مضارع علامت مضارع. غلام علی کون سا صیغہ ہے یہ؟ غلام علی جی کون سا صیغہ ہے یہ؟ کیا کہوں بتاؤ. میں لڑکیوں سے جو پہلی بار ہی نیو صرف پڑھ رہے ہیں ان سے میں کیا شکوہ کروں؟ جب یہ ذلیل جسے میں نے میزان اتنی اچھے سے پڑھائی اور اتنے دن پڑھائی، جب اسے یہ نہیں پتہ یہ پہلا ہی صیغہ ہے یحکمو، اسے اتنا نہیں پتہ یہ یحکمو پہلا ہی صیغہ ہے یہ، تو میں کیسے کسی سے شکوہ کروں؟ اب میں آپ لوگوں سے کیا شکوہ کروں یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کو مضارع کی گردان یاد نہیں ہے، آپ لوگوں کو
मुजारे की गर्दान याद नहीं है। और आप सोच रहे हैं कि खाली हम क्लास में आने से तालिब इल्म बन जाएंगे, मौलवी बन जाएंगे। कैसे मुमकिन है, आप खुद बताइए। खुद आप लोगों को सुन के देख के अपने आप को नहीं पता लग रहा हम कितने पानी में हैं। आप इतने पानी में हैं कि आपको मुजारे की गर्दान तक याद नहीं है, ना आपको सीगे 14 याद हो रहे। आप लोगों को उन लोगों से दर्स लेना चाहिए जो छोटे छोटे होते हैं, कुरान याद कर लेते हैं बगैर देखे, और आपसे 14 सीगे याद नहीं हो रहे हैं। और आप उम्मीद करते हैं कि मेरी तो तमन्ना है मैं तालिब इल्म बनूं, मैं पढ़ूं लिखूं, मौलवी बनूं और दुनिया को नसीहत करूं, चाहे मुझसे एक सीगा याद नहीं हो रहा। क्यों कितनी दिन से कह रहा हूं मैं, सीगों के नाम याद कर लीजिए, बगैर उसके कुछ नहीं होगा। गर्दान कितनी रट लीजिए आप, यजरेबो यजरेबाने यजरेबुना तजरेबो तजरेबाने यजरिबना यजरेबो तजरेबो तजरेबाने तजरेबुना तजरेबिना तजरेबाने तजरिबना यजरेबो नजरेबो, कुछ नहीं होगा जब तक इनके नाम ना पता होंगे। यजरेबुना का नाम क्या है? ऐसे मीजान में तो मैंने ऐसे लिखवाया था ना तुम्हें गुलाम अली, यजरेबो ऐसे लिखवाया था ना मैंने, ऐसे लिखवाए थे ना, वाहिद मुजक्कर गायब हैं, ऐसे लिख। यहाँ पे तर्जुमा यजरेबो उसका तर्जुमा और यहाँ सीगे का नाम, ऐसे ही लिखवाया था। तुम्हें तो 5-5 10-10 गर्दाने में रोज देता था। तोते को भी मैं अगर रटवाऊं ना एक एक दिन में एक एक चीज 10-10 बार 5-5 बार, और एक दिन नहीं 2-2 नहीं, पूरे 2-3 महीने तक मीजान तुम्हें मैंने रोज एक ही चीज रटवाई हो और तुम्हें सीगों के नाम याद ना हुए हो, तो बताओ क्या सजा होनी चाहिए ऐसे इंसान की कि सीगों के नाम याद कर लो। और यह पहले ही दर्स में याद कराए गए हैं, इसमें पहले ही दर्स में याद कराए गए हैं, पहले ही दर्स में बताया था कि फेल ऐसे ही लिखवाया था ना, या गायब है उसका अंजाम देने वाला, या हाजिर है, या खुद मुतकल्लिम है। गायब भी 2 तरह का है, या तो वो गायब जो फेल को अंजाम देने वाला है वो मुजक्कर है या मुअन्नस है, और वो मुजक्कर भी या एक है तो वाहिद, 2 हैं तो तस्निया, 2 से ज़्यादा है तो जमा। मुअन्नस भी ऐसे ही, वाहिद तस्निया जमा, ऐसे ही हाजिर के तो 6 सीगे ये 6 ये। तो नाम कैसे याद हो गए? नाम वाहिद मुजक्कर गायब, तस्निया मुजक्कर गायब, जमा मुजक्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, तस्निया मुअन्नस गायब, जमा मुअन्नस गायब। ऐसे फिर वाहिद मुजक्कर हाजिर, तस्निया मुजक्कर हाजिर, जमा मुजक्कर हाजिर, वाहिद मुअन्नस हाजिर, तस्निया मुअन्नस हाजिर, जमा मुअन्नस हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम जमा मुतकल्लिम। तो ये नाम याद नहीं हो रहे हैं आपको कि पहला सीगा वाहिद मुजक्कर गायब है, दूसरा तस्निया का जमा मुजक्कर, तस्निया मुजक्कर गायब, तीसरा जमा मुजक्कर गायब। जब तक याद नहीं करोगे, जब तक ये याद नहीं करोगे, कोई फायदा नहीं है याद रखना। अब अगर आपको लगता है कि मुझे पढ़ना है और आप चाहते हैं, जज्बा है आप में पढ़ने का, तो ऐसे पढ़िए, मेरी मान लीजिए, वरना जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकते। ये लिख के रख लीजिए कि सीगा नंबर याद होना चाहिए। जैसे कोई कहे 9वां सीगा, फौरन बोलो जमा मुजक्कर हाजिर। 10वां सीगा वाहिद मुअन्नस हाजिर। और खाली यही नहीं कि नाम याद हो, किसी भी सीगे से आप बना के दिखा दो, या तजरेबूना, तजरेबीना, तजरेबीना। फौरन आपसे कोई पूछे 8वां सीगा, तो आप कही तस्निया मुजक्कर हाजिर, तजरेबाने। जबकि तजरेबाने तो 3 जगह है, तजरेबाने। ऐसे जब तक याद नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह के वास्ते, लिल्लाह, आपको अहले बैत का वास्ता अगर आप पढ़ना चाहते हो अल्लाह के लिए, ये इतनी आसान बातें मत छोड़ो, याद कर लो। इतनी आसान बातें हैं ये, बहुत आसान बातें हैं। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। जब तुम्हें ये याद नहीं होगा, जड़ याद नहीं होगी, तो बुनियाद कितनी, आप ऊपर बिल्डिंग कितनी भी खड़ी कर लो, गिर जाएगी, वो कुछ समझ में नहीं आएगा। याद कर लो अल्लाह के वास्ते, कोई फायदा नहीं है। आप आगे बढ़ाए जाओ दर्स को,
آخر میں آخر میں جا کے پھر یہی کہیں گے جناب ایک دفعہ اور کتاب شروع سے کرا دیجئے. کچھ نہیں ہونے والا ہے بھائی. جناب کے پڑھانے میں پرابلم نہیں ہے، آپ کے یاد کرنے میں، کیونکہ آپ نے مین چیزیں یاد ہی نہیں کرنا چاہ رہے. آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بس ایسے ہی آئے اور ہمیں کبوتر کے دانے کی طرح اتار دیں ہمارے دل و دماغ میں. ایسے کیسے ممکن ہے؟ ایسے کیسے ممکن ہے؟